Tahiyati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais très très bien. Je vais tellement bien que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages, et beaucoup d'entre vous ont cherché à comprendre ce qui s'est passé pendant cette semaine. D'abord, je vais vous donner une petite précision. Bzaf nas kan yaqulu وين راه عبدو سما il a quitté MLTV. Oui, effectivement, j'étais obligé de quitter mes amis de MLTV pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Hicham Aboud, c'est un compagnon de lutte, quelqu'un qui se bat tout seul contre un régime corrompu, un régime qui veut instaurer une nouvelle dictature في بلادنا, un régime qui emprisonne les jeunes et les femmes et les hommes qui marchent pacifiquement dans leur pays et laissent tranquilles les généraux corrompus. J'ai pris mes distances avec MLTV parce que là, mes problèmes personnels et mes projets personnels nécessitent de ma part un engagement. Surtout fait Algérie Part, que vous suivez chaque jour. Abdou Samma n'a pas disparu puisque sur Algérie Part, que vous lisez chaque jour des révélations, chaque jour des enquêtes, chaque jour des articles qui dénoncent et qui révèlent et qui transgressent les lignes rouges établies par le régime algérien depuis Alger. On a donné une campagne de dons et on vous a expliqué que nous avons besoin de vos dons pour développer notre projet, pour préserver notre indépendance éditoriale, parce que cette indépendance éditoriale, aujourd'hui, elle est quasiment menacée, elle n'existe pratiquement plus dans notre pays, où les journalistes algériens ont été bâillonnés, les maïs à qui je pense énormément, après 4 jours de garde à vue à la gendarmerie nationale, parce qu'il a envoyé des images de l'Hirak, les télévisions, le Moyen-Orient, l'Arabe ou le Jazeera Net. الاخرين اللي سكت اللي هبط سروال اللي حب مز جيبان انا كعبدو سمار j'ai préféré continuer de lutter en associant mes compatriotes. Les sites en ce moment en réparation, on a été attaqués, ils ont recouru à des pirates russes qui payent en devises. Oui, ils ont recouru à des pirates russes ou la de l'Europe de l'Est qui payent en devises ou là en bitcoin, la monnaie numérique, pour attaquer les sites ou les médias qui les dérangent énormément et qui révèlent leurs sales affaires. Donc c'est pour ça que nous avons appelé à votre soutien et pour qu'on puisse, que la liberté d'expression et le combat pour une information fiable et indépendante nous concerne nous tous. Maintenant, vous voulez comme l'actualité. Mais là où je voulais pas m'exprimer quand mes photos privées ont été divulguées, ou la plupart de l'opinion publique ont été solidaires avec moi. Comme ça, les Algériens, en tout cas les plus avertis, les plus mûrs, les plus conscients, font la différence entre la vie privée de quelqu'un, etc. قال لك كان في جيت بريفي، تعال كنت حاب نكون عندي جيت بريفي، والله غالب ما عنديش. لو كان او موان جيت عندي بريفي، لا بروف انا كي هربت على البلاد ما هربتش على جيت بريفي، هربت على الار 2 على رجليا وحشيتها لهم. هذا l'État qui donne 10 milliards de dollars chaque année pour l'armée et qui savent même pas contrôler leurs petites frontières. Donc je me demande si un ennemi extérieur va attaquer l'Algérie, comment ils vont faire. On va revenir sur ce point-là. Donc la preuve, j'ai quitté mon pays de manière clandestine, sans jet privé. Donc si j'avais un jet privé, on est des tout. Mais on va pas parler de la vie privée pour faire des différences. C'est pas un point important. J'ai quelques enregistrements qui sont des montages, malheureusement, des montages d'une grossière manipulation rapportant des discussions entre moi et un homme d'affaires qui est en prison, qui est à Kout. Il veut comme ça même me discréditer, etc. Et je vous subhanallah, ils ont repris ces montages qui sont vieux, les benno à un moment donné, au moment où l'Algérie part a lancé une campagne de dons, où l'Algérie part a commencé à recueillir beaucoup de fonds en euros pour qu'on puisse développer notre propre projet et faire une télévision sur le web et continuer à faire nos enquêtes. La première fois qu'un média algérien appelle publiquement à l'implication des citoyens et appelle à l'implication des citoyens à travers des dons financiers et des financements corrects, parce qu'on a une association. حنا لو كان جينا دي كورompu علاش نديرو une association ABW Freedom, عندنا الكونت بونكير تاعنا هنا dans des banques en France, etc. et tout تكل. وعلى بالكم فرنسا ماشي ما عندهمش لا بي ان ولا بي او ولا بادر، ما كاينش واحد يجي شكاري يحط 40000 يورو يقول لك هاك ديك باش نديك الله ما تقدرش، باسكو هنا سي ان بي ديفلوبي. vous voyez هنا لي سيرفيس فرونسي ما يضربوش بيناتهم، يخدموا على الانتيري تاع بلادهم. l'argent tu peux pas ramener n'importe quoi sans que tu sois déclaré. donc حنا لي فون تاعنا لما يجونا عندي citoyens algériens sont déclarés propres. Et nous allons publier la liste et tout ce que nous allons faire, chaque centime que nous allons recevoir, on va le justifier. Maintenant, allez, je la fais هذه دوكا بانت على جد parce que Abdou Samma Algérie part dérange à travers
ce nouveau format de financement et cette nouvelle indépendance éditoriale. Mais, à la comme elle a jusqu'à maintenant, coûte ساكت, ما كنتش حاب ندنا quelques lignes rouges, parce que كنت خايف على بلادي. Je suis un journaliste opposant, mais je suis un journaliste patriote. Et je n'ai jamais voulu toucher certains sujets, parce que je me suis dit que ça va créer une telle zizanie, et que si l'opinion publique algérienne sache ou la prend connaissance de certaines informations, ça peut créer une insécurité nationale parce que au sein des services de sécurité algériens et au sein des appareils sécuritaires algériens, il y a tellement de scandales, il y a des pratiques tellement scandaleuses que vraiment, si on commence à révéler, à dire ce qu'on a, ça va prouver que même aux ennemis extérieurs de l'Algérie, qui sont en train d'attendre ce que l'Algérie semble, mais c'est un pays qui est colonisable en même pas 2 jours. Mais je vais décider de parler, de vous raconter toute l'histoire de ce qui se passe en ce moment. D'abord, on va parler de 3 points. Le premier point, qui fait, c'est que les données ils sont en train de faire des manipulations, et pourquoi les services algériens en veulent à Abdou Samal, ils veulent le détruire. Deuxièmement, on a un point hyper dangereux sur la lutte de clans qui existent en ce moment au sein du régime algérien entre la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui appartient au ministre de la Défense, et entre les services secrets algériens. Qu'il y a une lutte de clans entre les 2 corps de sécurité, ou la lutte de clans qui est autour de Gaï Saleh, qui manipuler Gaï Saleh, ou la lutte de clans est en train de provoquer l'effondrement partiel et progressif de l'État algérien. Au troisième point, l'impunité et l'inconscience dont font preuve l'impunité de certains responsables corrompus, et l'inconscience de certaines décisions que le régime actuel algérien a prises, ou les décisions auront un impact grave sur l'actualité de notre pays. Alors c'est des points concrets avec des preuves, ou d'autres toute la vérité, rien que la vérité, où je vous, ils ont le courage d'apparaître comme Abdou Samal, et de parler devant des caméras, et de rendre des comptes. Abdou Samal n'est qu'un simple citoyen. Comme n'importe quel citoyen. Je n'ai jamais occupé une fonction politique. Je n'ai aucune explication à la base. Je n'ai aucune explication à rendre aucun compte. Ma vote à l'INS, ma on est dans un poste politique, ma نحب نصور ما نصورش ناكل نضرب الكافيار ولا ما نضربش ياك ماشي بدراهم الشعب. Je n'ai jamais volé. اللي عنده une preuve باللي الدولة الجزائرية مدت لي 1 centime, qui la présente. La différence بيني وبينهم, أنا quand je donne des preuves et des documents, ils sont authentiques et vérifiables. D'ailleurs, la justice algérienne, elle s'est appuyée sur de nombreuses enquêtes d'Algérie Part pour mettre beaucoup d'oligarques et de responsables en prison. Rien que ce matin, هما كي بداو يخرجوا في les enregistrements, أنا خرجت لهم les photos تاع لي فيلا اللي باعها بالقصير ومرتو ب 3 مليار في لاروت المستغانم لاروت دورون. جي دوني ميم الانترميدير اللي عنده الكافي ديبلوماتي المستغانم شكون اللي شراها معسكر وشكون راح يدير. سي ديتايي. علاش اون سابار دو بالقصير؟ بالقصير كان الكوموندون تاع جوندارموري ناسيونال، كان خالط بدراهم الشعب، دراهم الدوله. عبدو سمار ما كانش عنده اون فونكسيون بوبليك، ما كانش عندي اون فونكسيون بوليتيك، ما عطيتونيش، مازال ما لحقتش البوفوار، مازال ما لحقتش، باسكو جبنا بهم كاين خايفين، كاين ناس مخايفين بلي دي جون كومون يلعبوا البوفوار. وصلت الحكايه. Mes histoires, mon conflit avec une partie des services de renseignement algériens peut-être au mois d'août 2018. Où sera au mois d'août 2018? Algérie Part, كتبت un article وين يحكي على la maladie تاع général Béchir Tartaï اللي كان هو حاكم les services algériens. مرض etc. وكان dans un état grave والحق به راح حتى لا كلينيك امريكان تاع نوي سور سان داوا فيها وعاود ولا. À l'époque il était encore à Paris وانا جاتني المعلومه باللي ما يقدرش يكمل، الانسان راه مريض، وباللي حبوا يحطوا في بلاصتو الجنرال بوزيد يوسف. هذاك الوقت يافي ان grand conflit au sein du pouvoir algérien. Le conflit هذا داخل dans le cadre de la succession تاع عبد العزيز بوتفليقه اللي مازال ما فراوهاش. يعني من قبل عام، من قبل الحراك هما مازال ما فراوهاش بيناتهم. دونك لا سيتوياسيون لو كونفلي الطرطق هكذاك باسكو هما زيتي ميم با كابابل دو تروفي ان نوفو بريزيدون. بوزيد يوسف مقرب من عند قايد صالح، طرطق مقرب من عند سعيد بوتفليقه، كل واحد حاب يبلاصي الاخر. وطوازيام اكتور في الحكايه هذه هو الجنرال عبد القادر. هذا الجنرال عبد القادر كان حاكم لا ديريكسيون دا سيكوريتي انتيريور، والجنرال يوسف كان حاكم لا ديريكسيون دا سيكوريتي اكستيريور، يعني كونتر اسبيوناج. هذا الجنرال يوسف ما عنده ني كومبيتونس ني بارتيكولاريتي ني والو، انسان n'a jamais été formé pour la sécurité، ما يعرفش معناتها لو كونتر اسبيوناج، جيري دي ريزو à l'étranger etc.
vous êtes sans ignorer que l'Algérie est un pays stratégique, il est épié, il est visé, il est ciblé. On a des hydrocarbures, on est entouré par des conflits de la Libye au Maroc, etc. Nous avons donc besoin d'un service de renseignement qui soit professionnel. هما لا كانوا يضربوا بيناتهم. انا كي كتبت لاتيك قلت باللي يوسف حبوا يحطوا يوسف بلاصه طرطاق وعطيت لي كالكوز اوفيسيي يخدموا مع يوسف وهذا يوسف حيستعملهم كي يديك دي ار اس. لاتيك خرج من ساعه من بعد جاو رفدوني وما اريتي داوني العنطر لا باز عنطر اللي جايه في بن عكنون. لا باز عنطر خوتي ان شاء الله نورمالمون لو كان الحراك ينجح et si notre révolution va aboutir, il faut le transformer en musée. C'est là-bas où tous les militants algériens ont été arrêtés, torturés, les années 90 ما نحكيلكمش. C'est un centre qui pue la mort. تخليه il pue la mort. عندكم دخلات جاي في بن عكنون قدام لا كلينيك شيفا منا عندك سونتر منا عندك دي ميليتير اون توني يستناوك تديك طوموبيل غادي يديوك عندهم واحد لي سوسول وقدام لي سوسول تاع ان صالون هاي شغل كيما لي فيلم هما يحبوا يتبعوا بزاف لي فيلم دار كيما لي فيلم ان صالون يجوا توجور 9 ولا 10 اجون كي فون تونتوري وقدام هذاك لو صالون تاع دي سيلول وين لي توني وين لي مور اكسيتيرا اكسيتيرا. حنا عنتر كاين دي ميثود دو تورتور تالمون سوفيستيكي ايزون ميم دي ميثود دو تورتور تراديسيونيل. باغ اكزومبل كاين حتى معزه في عنتر معزه بالقرون تضرب الناس تضرب واحد بور لوميلي. خلينا هادو سكي سباس في عنتر لي ميثود دو تورتور اكسيتيرا يجي كل واحد في وقتها اون فا بارلي دوسي بار دوسي. حكموني تما حتى 5 دو ماتان قال لك خويا جبت المعلومه باللي يوسف راح يديها كيفاش عطيت لي نون دي جينيرو كيفاش عطيت لي نون دي زوفيسيير تعديت على المؤسسات تاعنا اكسيتيرا. قلت لهم علاش معاه انايا صحفي خدمت خدمتي طرطاق راهو مريض حضرت باللي راهو مريض حبوا يرومبلاسيوه بيوسف قلت حبوا يرومبلاسيو يوسف وين تعديت على الدوله تاعي كاسكو جي في بور اتان porter atteinte à la sécurité nationale de mon pays, en quoi j'ai fait du mal à cette institution, et qu'est-ce que j'ai fait. واش داروا en attendant داو التليفون تاعي téléphone يشبه لهذا c'est un Note 8 c'était un Samsung Note 8 داوه وشنو تيليش انا بيان سور قبل ما يجيو يرفدوني كنت على بالي باللي بار بروتيكسيون جافي افاسي تو سا كي حبوا يرفدوني ومن بعد واش داروا بلاصاو لي واحد لافيش ايزون دي لوجيسيال سبيسياليزي هما لم يهضروا على الانجيرونس اترونجير ونحكوا على هذه هما صحاب لونتي انجيرونس اترونجير راحوا شراو على لي فرونسي على لي زالمون لي امريكان شي سوسيتي فرونسيز المون امريكان كي دي كابيتو اسرائيليان نحكوا عليها بلوس des services chinois, tous les logiciels qui leur permettent de récupérer de la matière et qui peuvent permettre d'espionner. Même le téléphone, tu vas le réinitialiser. Il y a une version usine. Il y a tous les équipements nécessaires pour يخرج لك كلش. خرجوا هذوك les photos اللي انتم اللي شفتوهم qui sont des photos privées. ما علينا jusqu'à 5 heures du matin هما يعصروا فيا. شكون يعطالك؟ هما في بالهم جنرال عبد القادر اللي يكره طرطاق واللي حب هو سعيد بوتفليقه يحطو في بلاصه طرطاق باسكو هذا جينيرال عبد القادر سي ان نوم دو هو اللي دار لوبيراسيون باغ اكزومبل ضد وليد عباس كي كان وليد عباس يبيع في لي زيليكسيون في لي بوست على لي زيليكسيون ليجيسلاتيف اون 2017 سي كان يخدم شويه ولا كان عنده ان باسيف ثاني تاع هؤلاء كل واحد نحكي لكم عليه بشويه باسكو ليستوار غاليه. قلت لهم انا ما نعرف ني عبد القادر ني خاوتي ني سيتيرا انا عندي ميسيون جو بروتيج ميزوز عصروني كي مناساوني قلت لهم شوفوا واش معاه فولي مناسي قالوا نحطوك في الحبس على جال لارتيكل هذا قلت لهم حطوني في الحبس لارتيكل كي فو ديرونج اسخا ترادوي اون انديان اون امريكان لو موند اونتيي سورا نتوما راكو خاسرين ما عليناش. من بعد خرجوني اكسيتيرا قال لك ماشي تكتب علينا ناتورالمون انا جي اكسبتي سو كومبرومي باسكو على بالكم اتر جورناليست en Algérie ماشي كيما اتر جورناليست à l'étranger. Si tu fais pas de compromis en Algérie, si tu pactises pas, c'est ça. إذا كل يوم يرفدوك يحطوك في الحبس, un journaliste ne sert à rien. إذا كنت كل يوم يرفدوني يحطوني في الحبس, je pourrais jamais écrire. ما عليناش, j'ai fait la paix avec eux, soi-disant avec eux. من بعد نسمع حكاية باللي ils ont utilisé tout mon téléphone, etc. واش صرا؟ نحكوا دوزيام بوان هذه باش نحكي لكم الحكايه. وفي البيرو لوندوما عيطولي انا في البيرو مع الكولونيل اسماعيل اللي كان لو سكون تاع طرطاق والكولونيل يحيى كان معاهم في البيرو ودوتر كولونيل يبريفيو فيا يقولوا لي شوف اخويا عبدو انت راك معروف في السيت اكسيتيرا كاين ما تزيدش تحكي على بعض الاخر. قلت لهم واش من علينا ما نحكيش. قالوا لي هدى فرعون احنا رانا نحمو فيها ما لازمش تهضر عليها اكسيتيرا. قلت لهم كيفاش هدى فرعون تحموها وانا عندي دوسي عليها كومبلي بلي بروف كومون بعد هدى تشيبا الهواوي كي سون دي شينوا خرجنا في ارجيلي بارت اكسيتيرا. قلت لهم ما هذه اللي في لان دي مينيس لي بلو كورومبو قال لك حنا رانا نحموها اكسيتيرا خطيك منها. هو ايزون كومونسي ان بارلي
واش قال imagine ils sont même partis m'interroger sur حفيظ الدراجي. قال لك اسكو عندك دوسي على حفيظ الدراجي؟ قلت له مسخ ربي انا عندي دوسي على حفيظ الدراجي؟ حفيظ الدراجي جورناليست خدام في الجزائر واش دخلني فيه؟ قال لك عندنا افير عليه وتريتي مع النساء اكسيتيرا اكسيتيرا. بون شوف ils m'ont posé des questions et leurs centres d'intérêt sont d'un niveau tellement bas et d'une médiocrité tellement inquiétante. انا هذاك الليله كنت عندهم قلت يا دين الرب هادو vont protéger le pays, هادو vont protéger le pays etc. Maintenant انا كي خرجت etc. parce ils n'ont pas voulu provoquer un scandale international. Bon الحكايه ما نحكيلكمش على جنرال بالقصير كيفاش دخلنا الحبس في اكتوبر هذاك سي ان اوتر شابيت. بعد انا كي خرجت من تيريتوار ناسيونال باسكو ils voulaient me remettre en prison etc. ملي انا هنا في فرنسا وهما يمابيل بور نيغوسيي افيك موا. قال ما ديرش هادي امشي معانا. كي كان سعيد بوتفليقه كانوا يحموا بوتفليقه واليوم كي راح بوتفليقه زعما تقربوا من عند القايد. هي دوك نحكي لكم على الدوزيام بوين بوركوا عبدو سما et certains cyberactivistes sont attaqués de manière permanente pour les discréditer auprès de l'opinion publique. Non pas parce qu'on les dérange. هما اليوم ملي طاح سعيد بوتفليقه اكسيتيرا لو ministère de la défense, l'état-major de l'armée, à savoir Gaïd Salah, général Ben Ali, général Chengueriha, général Qaïdi, le Shrem, le nombre, les généraux, on va vous parler d'eux dans une autre vidéo, on va vous expliquer comment ça fonctionne, l'institution militaire algérienne, je connais qu'on fait. Homa ils ne font pas confiance au service algérien. Parce que qui déroule l'enquête, attends, regarde les dossiers, la DCSA. Je suis la DCSA. La DCSA, c'est la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est un corps, qui est un service de renseignement, mais propre à l'armée, qui est indépendant des services. Le gars, il جمعته عطاو كلش هذا الكور. واللي كان حاكمه الكولونيل بوب. الكولونيل بوب حكيت لكم عليه بلي كومون سي لوي كي ا انكيتي على لو كومبلو اللي داروا سعيد بوتفليقه مع طرطاق وتوفيق بور ديكابيتي لارمي باش يحطوا في بلاص قايد صالح سعيد باي بور امبيشي لانستوراسيون دو لارتيكل 102. هو اللي حكم لونكيت هو اللي دار الدوسي تاعو اكسيتيرا. Est-ce que l'enquête a été bien faite ou pas bien faite? C'est pas l'objet de notre vidéo, on reviendra. Je vous donne des détails, des informations, parce que ça, vous les lirez pas ailleurs, on vous le dira pas ailleurs, et pour que vous compreniez la grosse manipulation, on a. À un moment, qui est les services de l'enseignement? Chef l'état-major et les nouveaux décideurs du pays, c'est-à-dire l'état-major, ne font pas confiance au service. D'ailleurs, Aoudou récupérer les armes de défense, la présidence. Ou chef la DCSA est devenu leur supérieur. Ou la DCSA, ils ont commencé à enquêter sur tous les colonels et généraux des services algériens. Parce que لحقوهم des dossiers باللي هما الفساد اللي كان في الجزائر كان مخبي ولا كان بروتيجي من عند المخابرات الجزائرية. نعطيك ان اكزومبل. دغيغ شاك اون دافير كاين ان كولونيل يعاونوا ويدي مع الدرا. حنا ولا غير في الجيري بارت سي بور سا ما حملوهاش راهم يعطيو فينا باللي نوا كونينا في 2015 ان جوج في مستغانم دار له ان موندا داري dans une affaire de blanchiment d'argent suite à une plainte تاع لي دوان تاع الولايه تاع الشلف. راح موندا داري خرج اكسيتيرا وخرجنا في الجيري بارت. راح لو كولونيل كريم تاع الدي ار اس تاع ليبو تاع لا ريجيون هذيك مع نوا كونيناف راح لتما ونحاو داروا بريسيون على لو جوج ومن بعد دخلوا روحهم حتى نطيب لوح باش نحاول الموندا داري اكسيتيرا. نوتر اوم دافير عبد الملك الصحراوي صاحبو لي بروتيجي هذا عبد الملك الصحراوي بارمي لي بلو كورومبو ولا مازالوا ديبيتي اف ان ان ومازال ما داروا له والو. دونك وحنا في الجيري بارت خرجنا له كاع لي دوسي كيفاش دار دي بروجي كيفاش سيد عنده شجره تاع زيتون حاب يدير له طرود طلع له سلال. ولد صاحب ولد قبليه بتروزير يبيز بريسك 1 مليار دولار لي بومب ايسونس اكسيتيرا. دخل بشكاره دخل ولا ديبيتي اف ان ان il est de ceux qui ont cassé l'impôt sur la fortune. هذا دوسي قريتوه في الجيري بارت وتقدروا تعرفوا عبد الملك الصحراوي اللي كان يحمي فيه في السيرفيس هو الكولونيل يانيس اللي هو كيما هو من المعسكر. وهذا الكولونيل يانيس اللي دنا لعبد الملك الصحراوي كولونيل يانيس راح ياكتيفي لي ريزون تاعو في لي سيرفيس باش يقلقوا هذا الجورناليست باش يديروا له مشاكل باش يديروا له كذا. عدد les colonels, le nombre de colonels ou de généraux du DRS impliqués dans des affaires de corruption ما تقدروش تعرفوا. من l'affaire du port d'Alger والكولونيل سفيان اللي دخل الناس اللي تونزيتال في الحبس باش يدي المارشي مع دبي وورد نتاع 12 مليون دورو باش يديه مع اصحابه هو هذه من 2010 en passant
par énormément de trucs. C'est tellement grave. نحكي لكم برك لي سيرفيس تاعنا كيفاش يخدموا يعني لا روس تاعو ايماجين يعني il se désintéresse de l'intérêt général. لا بروف يعيطوا لي خطره ويقولوا لي كتب لنا ان ارتيكل مليح على الكسندر الجوهري. هذا الكسندر الجوهري واش يكون؟ هذا الكسندر الجوهري كان ان غران دافير هنا فرونسي انترميدي عنده اون افير مع فرنسا اللي ريفوجي لندن وكان يعاون بزاف لي زاجير كان اواخر لي ديرني مو تاعو قبل ما يروح لندن ويحكموه كان في الجيري كان عايش في دي فيلا وصاحب كولينا وصاحب حداد وكان هو انترميديير دون بليزيور زافير داشا دارممون اونت الجيري لا روسي. هذا دوسي واحد اخر نحكوا لكم عليه من بعد. شوفوا عدد الدواس هذه كاينين يعني سي بور سا يفول نو ديسكريديتي باسكو وليد طرطاق حاب يتزوج مع بنت الكسندر الجوهري. يعيطوا ان جورناليست الجيري يقولوا له ديفون نو وديفون الكسندر الجوهري يعني باسكو وليدكم حاب يتزوج بنته لازم لا بريس الجيريان تبعكم اكسيتيرا. Ils ont instrumentalisé et privatisé les services de renseignement en Algérie. Ils les ont privatisés que pour des intérêts. تما تحكوا على تحكوت مثلا حبكم اللي تحكوا شكون كان ياكل في يده كاع كانوا ياكلوا في يده وليد طرطاق وبيرسون كان ياكل في يده وين راه وليد طرطاق عاد ما حوزوش عليه. لافير تاعو تاع لي بورسيك لافير تاعو تاع لا ريكوبيراسيون تاع لي ماتيريو دو كونستركسيون لونتربريز اللي دارها هنا في باري وليد طرطاق كان ياكل في يد تحكوت. انتوما تحكوا لي على تحكوت على ما درتوش لونجيستر كنتو نتوما لي سيرفيس حاكمين لي زيكوت علاش ما درتوش لونجيسترمون اللي بين تحكوت وغالي وجينيرال غالي بالقصير ولا تحكوت من تشيبا ومن الدرهم باش ما يدخلوش وليدو بلال. علاش ما حطيتوش لونجيسترمون اللي بين بالقصير ومعزوز المعزوز عطالو 14 مليار تحبوا تحطوا لي زونجيسترمون حطوا لي زونجيسترمون تاع كاع الغاشي. على ما تحطوش لونجيسترمون تاع الكولونيل اسماعيل اللي نحاوه اللي كان حاكم من قبل عنطر. اسكو على بالكم بلي لا دي سي اس ا لا ديريكسيون سونترال لا سيكوريتي دارمي كي حكمت لي زونكيت بداو يونكيتو على لي سيرفيس 70% من لي زونسيان زيليمون تاع عنطر اللي كانوا نحاو tellement ils sont impliqués dans les affaires de corruption. Et c'est quoi comme type d'affaires? حتى les bons d'essence كانوا يسرقوا فيهم. Il y a des figures, il y a حاشاكم قوادين تاع لي سيرفيس دي زيلاتور كانوا يروحوا لعنطر يمدوا دي دوسي على لي جورناليست ولا لي زوبوزون كانوا يخلصوهم دي بون ديسونس avec des bons d'essence. تالمون يعني وشرب صاري يعني شوفوا وين لحقنا الدومين 70% من الاخر من عنتر تبدلت وراحوا جابوا نوفو كولونيل جون اسمه الكولونيل ياسين اللي حاكم هذه عنتر كان حاكم بوست تاعو كان في الايروبور دالجي جابوه يعني باش تشوفوا il n'y a pas encore une fois ونحكي لكم il n'y a pas une affaire de corruption dans laquelle des colonels ou des généraux sont pas impliqués. général حمد البوكلان عيطولو البوكلان تالمو يرد الدراهم بزاف بالبوكلان على ما تحطو في زونجيسترمون تاعو لي فيلا اللي عنده حنا حطينا في ارجيلي بارك لي فيلا اللي عنده في حضره وكيفاش عاون عليه حداد اكسيتيرا. يعني شوف لي دوسي نون بارت با aujourd'hui شوف صاري au sein du régime. Pourquoi il y a une instabilité? Pourquoi les Algériens n'arrivent pas à dialoguer, à trouver un interlocuteur légitime au niveau du régime algérien? Parce que le conflit l'Isra qui la DCS a حكمت les enquêtes على صحاب لي سيرفيس. صحاب لي سيرفيس شنو يديروا؟ القوادين تاع لي سيرفيس لي زوفيسير تاع لي سيرفيس راهم يديروا في الانستابيل راهم يخرجوا في لي دوسي إيزاتاك عبدو سمار إيزاتاك بن سديرة إيزاتاك أمير ديزل إيزاتاك توت لي بيرسون كي اباريس بور نو بوسي حنا نضربوا القايد صالح ونضربوا ليطا ماجور et comme ça هما l'opinion publique ils vont oublier les affaires de les services. Il faut se concentrer que sur les affaires de Gaïd Jmatou. Je ne dis pas que Gaïd Jmatou sont innocents, ils sont blancs. Mais pourquoi à ce moment-là on attaque des gens connus pour les pousser à détourner l'attention? Ahkouna Nioum le conflit les enquêtes à la DCSA tellement ils ont dérangé le colonel Bob اللي كان حاكم هذو لي زونكيت واللي هو اللي انكيتي على الكوموندون عميرات وهو اللي بدا ينكيتي على الكوموندون الكولونيل شريف. ايماجينيو في l'ambassade d'Algérie à Paris هذا الكولونيل شريف وجماعته. Est-ce que vous trouvez normal que le rôle des services algériens est de suivre les gens qui prennent des cafés dans les cafétérias? Ils te parlent الناس, ils te parlent les opposants, ils te parlent les journalistes. هلا vous n'enquêtez pas وين كانوا les services secrets algériens qui بوشوارب وسعيداني والناس كاع شراو لي زافير؟ وين كانوا les services algériens qui كانوا 50,000 يورو يخرجوا من لايروبور دالجي ويدوروا على باري ويجوا اكسيتيرا؟ وين كنتوا كي بالقصير شاري زابارتمون تاعو لهنا؟ وين كنتوا كي كان وليد بالقصير يجيب الدراهم ويشري هنايا عند دولتشي غابانا اكسيتيرا؟ هادوك il faut les juger parce que c'est des hauts responsables كانوا يخلصوا بدراهم الشعب دراهم الدوله. عبدو سمار كيروح غدوه ان شاء الله عنده فيراري في باري خويا ماشي دراهم الشعب. غدوه ان شاء الله رزقني ربي وعندي فيراري ماشي بدراهم لي زالجيريان. مي هما كانوا عايشين بدراهم لي زالجيريان سعيداني بدراهم لي زالجيريان بوشوارب. وين كان كولونيل شريف؟ وين كان كولونيل عميرات؟ وين كان بوغابا؟ وين كان لي زوت كولون؟ وحنا ونا غيفيلي
fait l'Algérie passe, même les endroits les كانوا يروحوا فيه يتريتيو les affaires. Chaque homme d'affaires il a un problème en Algérie ولا هارب ولا يروحوا ليه يديروا شكاره. عطينا لكم شي فرانسيس، عطينا لكم الاخر لا براسري كونغري في بورت مايو، ولي فرونسي على بالهم بكلش. وين كانوا لي سيرفيس يا جماعه؟ كي كان وليد تبون يجي يقعد 5 سيمين كي يتزوج 5 سيمين dans un appartement في لور بايرون une rue اللي جايه قدام لي شانزيليزي، مدها له نوم دافير فرانكو الجيريان بشير بارجي 5 سيمين هو قاعد فيها ويتريتي فيها ويجوا له الناس ويهضروا لي زافير. لي سيرفيس فرونسي على بالهم كلش يجوا لبلادهم على بالهم يقول لك حنا عندنا نحاموا على لا سوفرينتي ناسيونال. وين راهي لا سوفرينتي ناسيونال؟ نتوما تجونا تبيعوا بلادكم، بعتوا بلادكم. Vous avez vendu votre pays, vous avez laissé des milliards d'euros sortir. Si on calcule le nombre d'argent qui a la somme, les sommes de devises qui ont quitté l'Algérie pour être investies dans des biens immobiliers en France, etc. Si on calcule le nombre de séjours des hauts responsables algériens qui ont été pris en charge par des businessmen proches des Français ou des intérêts français ou là qui sont ou là en France, c'est très grave. Tebboun, oui, كنتو كي كان تبون 2017 كان في كرالو ملزي dans un hôtel في les Champs-Élysées. قبل ما يروح لا تركي والفامو فواياج تاع لا مولدافي. وين كانوا les services algériens? Nous avons tous les noms, mes chers amis. Nous connaissons tous les dossiers. Nous avons tous les éléments. C'est pour ça que l'homme a attaqué au FENA, et attaqué au Flavie Privitana, où ils veulent nous discréditer, où ils veulent créer un conflit entre nous et Gaï Salah, uniquement pour les oublier, Houma, et les sales affaires, Tahom, Houma. Rien n'a été fait sans la consultation des services. Et pourquoi aujourd'hui la DCSA a commencé à enquêter dès la chute de Bouteflika sur les services de renseignement où Nshab Tartag Nahaoum, où certains colonels qui m'asmaïn Nahaoum, Nahaou Abdelkader, Bdaou récupérer ou Adokh, récupérer le Tigre, Bdaou récupérer certains anciens, Sabou Khalota. Les services ont commencé de manière secrète à faire des manœuvres, à enquêter, où le dossier de Ouled El-Gaïd, qu'il y a des services. نتوما كنتو تهضروا على ولاد القيد، على ما درتوش هذاك الوقت؟ على حسنيتو حتى السيد يدير ينحي بوتفليقه ويدير البوفوار. كنتو رجال، كنتو تمدوا الدوسي على بوتفليقه à l'époque, etc. Le dossier Chakib Khalil, les services d'enseignement, ils ont fait un mandat d'arrêt pour tout faire contre Chakib Khalil sans même pas avertir le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Donc les services, leur pouvoir était plus important que Bouteflika, était plus important que celui de l'armée. Où كنتو Hum les hakmen les écoutes, puisque vous avez les écoutes, je vous défie, mettez tous les enregistrements d'accord, de Tartag, de celui qui était Tartag, de Youssef, de Abdelkader, le coordinateur des services. Tellement Gaïd Salah, mais il ne fait pas confiance à ses propres services, Hat Qaïdi, général Qaïdi, qui n'a rien à voir avec les services. Ou tellement il leur fait pas confiance, حط في sécurité intérieure un général اسمه بوعزة وسيني qui n'a rien à voir avec les services. انسان داخل كان في ديريكتور سونترال مينيستر دو لا ديفونس، حكم لي انفراستركتور، يمشي لي مارشي، عنده واحد لي زافير دون دي بومب ايسونس، لا علاقه مع لي سيرفيس، لا علاقه مع لي سيرفيس. وتنو ما يحبوهمش ليطا ماجور، ما يحبوش المخابرات، راحوا كسروا المخابرات، راحوا حطوا داخل هو رملي في لا سيكوريتي اكستيريور، كان من الغواط اللي لا علاقه له مع لا سيكوريتي اكستيريور. اليوم الدوله الجزائريه على جال لو كونفلي، على جال لا غير دو كلون هذه اللي بين ليطا ماجور والمخابرات راهي تنهار. Elle est en train de s'effondrer. Profite, et cette situation profite aux ennemis de notre pays. Profite à ceux qui attendent à ce que ça barde, à ce que ça explose au niveau des frontières de la Libye. Est-ce que ça barde au niveau du Maroc? Est-ce que ça barde au niveau du Mali? C'est du gros n'importe quoi. Alors que le Hirak, les revendications sont claires. L'instauration d'un pays, d'une deuxième république, des élections libres et indépendantes. Elles ne peuvent pas se faire ces revendications. Tant qu'au sommet du pouvoir, مازال ما تناقش بين l'état-major وبين المخابرات وفي زوج فاسدين راهم يضربوا بيناتهم. وبور détourner l'attention de l'opinion publique, ils essaient d'utiliser des gens qui sont célèbres كيما n'importe qui اللي يبان يذبحوه باش يلهوا الناس ويزوبلي كو هما داخلين dans des grosses affaires de corruption. وحنا on va les révéler un par un, dossier بدوسي. نعطوكم même les appartements اللي تلقاو بهم في فرنسا، وين كانوا يروحوا في جنيف le fameux hôtel Art تاع برشلونة، وين كانوا يروحوا يتلاقاو به لي سواري اغوزي تاعهم، واش كانوا يروحوا في دبي. حنا نوزافو ميم ريفيلي كيفاش الاماراتي اللي كان حاكم لاست تايم اكسيتيرا كان يخلص لهم دي زوتيل في لندن، في بادن بادن dans un centre, dans un spa في بادن بادن، ولا dans un
Courchevel, on a donné les détails, on a donné les hôtels. Mintouma, تقولوا لي تحاسبوا عبد ما تقارنش عبد السمار خويا. انت راك جنرال، راك اوفيسي، راك مينيستر، راك تمثل الدولة الجزائرية. انا راني صحفي ما نمثلش الدولة الجزائرية خويا. انا كي واحد نروح dans un hôtel de luxe ونبقى قاعد dans une piscine. Je n'engage pas l'intérêt de l'Algérie. Mais كي نتايا ان اماراتي كيما انت الجنرال شريف زراد، هذا شريف زراد اليوم امبارح راح غادي يضحكوا راح يمثل l'Algérie dans une rencontre avec 3 chefs d'état-major africains. خويا شريف زراد لابارتمون تاعك اللي عطاها لك الشيخ شيبان في لا بروموسيون تاع سيدي فرج عطاها لك sur quelle base pour la souveraineté nationale. انت كي تدي ابارتمون ça c'est grave. Mais qui a besoin de m'aider appartement? أنا لا أمثل الدولة الجزائرية. ما تقلبوش الموازين. N'essayez pas de manipuler. La vérité les Algériens qu'aujourd'hui la guerre de clan entre les services et que l'opération de nettoyage que la DCSA et que l'état-major a voulu introduire au sein des services, elle a mené à une guerre de clan. وهادو les généraux, les colonels, les lieutenants, si vous êtes comme des lieutenants, كيما واحد اسمه lieutenant جمال يروح لا سويس جنيف يحب يبيع تصاور تاع لي زوبوزون باش يدي دراهم باسكو جابهم من عنتر يعني يربحوا تما ما يخلصوش هم مساكن سيدي ميزيرابل القواده بور 8 مليون تو سا بور 8 مليون مساكن يعلموهم ملي كاديهم يعلموهم على القواده اي بور وكال ومن هبه ودر زمان قال في السبعينات on avait des officiers qui étaient formés par le KGB qui étaient formés par les grandes académies de renseignement. Aujourd'hui nous avons quoi? Nous avons des petits scribouillards qui sont prêts à vendre leurs armes et leur pays pour indigner dans un cabaret parisien, les Trois Maillets. Je dis ça, les Trois Maillets, parce que ça va rappeler quelques souvenirs à quelques-uns de nos officiers, les Ben ou chefs Outemma, où là, une boîte de nuit fait Genève sur le lac Léman, parce que certains de nos officiers, les canons يتبعوا رضا كولينير باش يصوروه كان يسهر في هذه لا boîte de nuit هما ثاني صوروهم. Donc, شوفوا ناس لو كان je voulais أنا j'étais pas patriote où j'attaquerais la vie privée, je révélerais tous ces gens-là. J'ai même des détails sur comment leurs femmes et leurs fils, qu'ils font, etc. Mais moi, je ne m'abaisserai pas à ce niveau-là. Je n'attaquerai pas les institutions de mon pays parce que je crois que même avec un régime démocratique, même avec une deuxième république, nous avons besoin d'institutions qui soient compétentes, solides. Toutes les démocraties du monde, ils ont des services de renseignement. Mais là, en Algérie, la véritable bataille, et je finis là-dessus, c'est la fin de l'hégémonie militaire sur la politique et la fin de l'hégémonie des services de renseignement sur le politique. Khoya, t'es colonel, officier, tu dois être le caserne. Tu interroges le terroriste. Tu n'as pas le droit de prendre un manifestant ou là, un journaliste, lui prendre le téléphone ou t'as mis la source terre, khoya. Mais vous voulez de la guerre, vous aurez votre guerre. Mais malheureusement, ce n'est pas l'Algérie qui sera perdante parce que vous voulez nous embarquer dans une opération de manipulation. Vous n'allez pas réussir à nous manipuler. Désormais, grâce à votre soutien, grâce à vos dons, grâce au financement participatif, ولو كان حنا كانوا يعاونونا لي زوم دافير ما نروحوش اون اوبيراسيون دو طون ولا ما يقلك بلي لي زوم دافير راك في الحبس كاين بزاف اللي ما راحوش في الحبس بن عمور اكسيتيرا وهذو الناس لو كان حبينا حنا نبيعوا رواحتنا اون لي زوري مارشاندي مالوغوزمون سي با موا كي برون 6 مليار de Ben Amour pour qu'il rentre pas en prison. Malheureusement, c'est pas moi qui prends de l'argent de Sahraoui pour qu'il rentre pas en prison. Malheureusement, c'est pas moi qui a convoqué à Abla, qui est le deuxième centre de Ben Agnon, t'as les services, qui a convoqué Zraimi, je m'y trouve le habs. Malheureusement, c'est pas moi qui a contacté Fouad Belqassam, le numéro 2 تاع هدى فنون باش يدي عليه تشيبا. وهادو لي دوسي كاع على بالنا بهم وعلى بالنا شكون وعندنا الاسامي. Moi, à Paris, je suis exilé. انا ما رحت بعت بلادي انا ماشي كوما certains colonels ندير دي rendez-vous secrets dans des boîtes de nuit cachés derrière des stripteaseuses pour vendre des informations aux services étrangers et pour gagner quelques euros. Moi on m'a pas acheté pour une poignée d'euros. Quand je suis venu en France, je suis resté sur Algérie Part. J'ai fait un MLTV avec des Algériens. Je parle avec l'Algérie et mon 18 mètres il est clair. Maintenant qu'on m'attaque sur ma sexualité ou là qu'on m'attaque parce que j'ai eu des contacts avec certains hommes d'affaires, qui n'en a pas eu? Qui n'en a pas eu? Tu m'as contrôlé blessé. Je connais ma rachk là. Moi, je suis journaliste. Mon devoir est de parler à tout le monde. Un euro doit j'ai le diable. Il y a ma caméra, une interview. Maintenant, jugez-nous sur les dossiers. Et jugez-nous sur une chose. Qui a occupé une fonction politique? Abdou Sommar? Non. De les pourritures? Oui. Qui touchait de l'argent public et des salaires avec de l'argent public? Homa. Anna, je n'ai pas encore une carrière politique. Et le jour où des gens comme moi auront une carrière politique, sachez que vous ne pourrez même pas exister dans notre pays. Le combat continue. Comme ça, toutes les questions, toutes les remarques sont bienvenues. Algérie Part est un cercle très ouvert.
quand on interroge les gens, on ne les torture jamais.